Hallelujah. First of all, greetings to all our brothers and sisters of Sunter Church. Haleluya, salam kepada semua saudara-saudari Siman di Gereja Sejati Sunter. Uh, the reason why I am here after completing my 3-week lecturing at the seminary Alasan saya pada hari ini ada di tempat ini setelah 3 minggu menyelesaikan pembelajaran teologi is because of the wisdom of Pendeta Paulus. karena kebijaksanaan daripada Pendeta Paulus. I say wisdom because Jesus says, "Be wise as serpents." Saya berkata kebijaksanaan karena Tuhan Yesus berkata, cerdiklah seperti ular. So he tricked me to stay for a few more days. Jadi dia membuat saya bertahan beberapa hari lagi. The first time when he asked me to come, it was 2 weeks. Pertama kali dia meminta saya datang itu hanya 2 minggu. Then later I told him there's a clash with my calendar. Dan setelah itu saya sampaikan bahwa ada jadwal yang bentrok. Then he looked for an alternative dates. Dan dia mencari tanggal alternatif lainnya. And this time it became 3 weeks. Dan akhirnya menjadi 3 minggu. And usually I do not count things. I don't like to count things. Dan biasanya saya tidak menghitung hal-hal seperti ini. So I don't quite count money when people give me back my change. Saya tidak menghitung uang yang diberikan kembalian kepada saya. So when he told me this date to this date, I also didn't count the days. Dan ketika dia beritahu kepada saya tanggal sekian sampai sekian, saya tidak menghitung berapa hari itu. As long as it doesn't clash with my other schedule, I just told him okay. Selama tidak bentrok dengan jadwal saya yang lain, saya katakan iya kepadanya. It was only when I came here that I got the program for the seminary. Dan ketika saya sampai di sini, saya mendapatkan program untuk mengajar di teologi. Then I realized that it ended today. Dan saya menyadari berakhirnya hari ini. And also the seminary usually don't have any classes on Friday. Dan teologi juga tidak ada kelas di hari Jumat. So I could have flown back to Singapore today. Dan sebenarnya saya dapat terbang kembali ke Singapura hari ini. But since the ticket has been bought, dan karena tiketnya sudah dibeli terlebih dahulu, so I asked Pendeta Paulus, what am I supposed to do from the 30th of January onwards? Dan oleh sebab itu saya bertanya kepada Pendeta Paulus, apa yang harus saya lakukan dari tanggal 30 ke depannya sampai saya kembali. Then he said, oops. He realized that he cheated me and he forgot. Dan dia menyadari bahwa dia mengelabui saya dan dia lupa. So here am I. Dan disinilah saya. I tell myself, be strong and of good courage. Dan saya sampaikan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 more days and I shall go home. 3 hari lagi dan saya akan pulang. So I'll tell you the same. Dan saya juga sampaikan hal yang sama kepada saudara-saudari. So in the name of the Lord Jesus, I share with you, be strong and of good courage. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berbagi kepada saudara-saudari, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Let's turn to Joshua chapter 1. Mari kita sama-sama melihat dalam kitab Yosua pasal 1. These words were spoken to Joshua by God himself. Kata-kata ini disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. But let's read from verse 1 onwards. Mari kita baca dari ayat 1 dan seterusnya. Let's read verse 1 to 3. Kita baca ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. The first thing that God said to Joshua is, Moses, my servant, is dead. Hal pertama yang Tuhan sampaikan kepada Yosua adalah, Musa hamba Tuhan itu mati. Moses was a very important servant of God, and in the eyes of the people of Israel, was also very important. Musa adalah hamba Tuhan yang sangat penting di mata Tuhan dan juga di mata bangsa Israel. Israel sometimes, when their faith was strong,
they knew that it was God who led them out of Egypt. Bangsa Israel ketika iman mereka kuat, mereka menyadari bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. But when their faith was weak, Namun ketika iman mereka sedang lemah, they forget that it was God who led them out of Egypt, and they would fear to move forward. mereka lupa bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar daripada tanah Mesir dan mereka takut untuk melanjutkan perjalanan itu. Remember the time when they were still at the foot of Mount Sinai? Apakah kita ingat ketika bangsa Israel berada di kaki Gunung Sinai? Moses went to meet God on top of Sinai. Musa bertemu dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. He disappeared into the clouds, Dia masuk ke dalam awan-awan tersebut and for a long time did not emerge. dan dalam waktu yang lama dia tidak keluar. The people got afraid, Bangsa Israel menjadi takut and they said to Aaron, the older brother of Moses, dan mereka berkata kepada Harun, kakak daripada Musa, "We don't know what happened to the man who brought us out of Egypt. kami tidak tahu apa yang terjadi kepada orang yang membawa kami keluar dari tanah Mesir. Hey, when they came out of Egypt, they were full of faith. Ketika mereka keluar daripada tanah Mesir, mereka penuh dengan They iman. sang a praise to God, a song of praise to God. Mereka menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Miriam even led the women of Israel to dance in praise of God. Dan bahkan Miriam juga memimpin para wanita untuk menari dan juga memuji Tuhan. And they said, "Who is like God?" Siapa yang seperti Tuhan? They knew that God was a marvelous God who led them out of Egypt. Mereka menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. That's why even the waters of the sea could dry up or became two walls, creating a path for them to walk through. Itulah kenapa Tuhan dapat membuat air laut itu terbelah dan mereka dapat berjalan di tanah yang kering. But now how come they were so afraid? Namun kenapa mereka dapat They menjadi said takut? to Aaron, Mereka berkata kepada Harun, "Please make us gods tolong buatkan Tuhan bagi kami, so that we will have a leader to lead us Sing- in our onward journey. sehingga ada yang memimpin kami di dalam perjalanan kami. Because we don't know what happened to the man who led us out of Egypt." Karena kami tidak tahu apa yang terjadi kepada manusia itu yang membawa kami keluar dari tanah Mesir. So now it was man. It was the man Moses who led them out of Egypt. Dan sekarang menjadi manusia yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. So they need to have a man-made God to lead them onward. Sehingga mereka membutuhkan bentuk Tuhan yang dibentuk oleh manusia untuk memimpin mereka keluar dari melanjutkan perjalanan itu. And when they saw the molten calf that Aaron made for them, Dan ketika mereka melihat lembu emas itu, they were happy. mereka bersuka They cita. were so happy that this time they also sang and danced. Mereka bersuka cita sampai mereka bernyanyi dan juga menari. Sang and danced just like when they crossed the Red Sea. Bernyanyi dan juga menari seperti ketika mereka melewati Laut Merah. So a cow could satisfy them, a dead cow, a molten calf. Dan lembu emas ini Okay, now Moses is dead. menunjukkan bahwa Musa sudah mati. So God had to talk to the next leader, the leader in succession, Sehingga Tuhan harus berbicara kepada pemimpin yang selanjutnya, Joshua. Yosua. So he said in verse 6, Dan ia sampaikan di ayat 6, "Be strong and of good courage." kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Joshua himself must be strong and of good courage before he can lead the people of Israel, Yosua sendiri harus kuat dan meneguhkan hatinya untuk dapat memimpin bangsa Israel, whose faith often flip-flop. yang imannya senantiasa naik dan turun. And so he said to Joshua, Dan ia berkata kepada Yosua, "My servant Moses is dead. Musa hamba Tuhan itu mati. So now you therefore arise. Oleh sebab itu engkaulah yang bangkit. One is dead and one must arise. Satu telah mati, yang lain harus bangkit. If one is dead and no one arises, Jika satu telah mati dan tidak ada yang bangkit, then everybody will be dead. maka semua orang akan mati. They will die in the wilderness." Mereka akan mati di padang And so gurun. he says, "Arise, Oleh sebab itu Tuhan berkata, go over bangkitlah, to this Jordan, seberangilah sungai Yordan, you and all these people." engkau dan seluruh bangsa ini. But if you were to read on, Jika kita membaca selanjutnya, God made two statements that seem to be the same, but with a great difference. Tuhan membuat dua pernyataan yang nampaknya sama namun sebenarnya berbeda. I don't know if it is the same with your Bahasa Indonesian. Saya tidak tahu apakah ini sama dengan terjemahan bahasa But Indonesia. in verse 2, the English says, "I am giving to them the land which I'm giving to them." Namun di bahasa Inggris dituliskan
aku akan memberikan tanah ini kepada mereka. Is it the same as bahasa? Akan? No. Not akan. Oh, okay. So, Yes. yeah, okay. sorry. So, verse 2 says, "Arise, you and these people, go to the land which I am giving to them." Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. But then verse 3 says, Namun di ayat 3 menuliskan, "Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses." setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan atau telah kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. So this one says, "I have given." Di ayat 3 dituliskan, kuberikan, namun penekanannya adalah telah kuberikan. So in same? No. No, same. Okay. But in fact, that is what God said to Joshua. Dan itulah yang dua hal yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. When you go over there, Ketika engkau pergi ke sana, the sole of your foot will tread upon many places. telapak kakimu akan menginjak banyak tempat. But every place that your foot will tread, I have already given you. Namun setiap tempat yang kau injak telah kuberikan kepada engkau. This is the same as how Jesus taught us to pray. Di sini seperti bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita tentang berdoa. Jesus says when you are praying for something, Tuhan Yesus berkata, ketika engkau mendoakan untuk sesuatu you hal, must believe that you are now receiving it. You are now receiving it. Not you will receive, but now you are receiving it. kau harus percaya bahwa engkau telah menerimanya, bukan engkau akan menerimanya. Why? Why does Jesus teach us to pray that way? Kenapa Tuhan Yesus mengajar kita berdoa demikian? Can we force God in our prayer to make things happen? Dapatkah kita memaksa Tuhan di dalam doa kita untuk hal yang kita inginkan? Of course not. Tentu tidak. James already tell us that we have to pray according to His will. Yakobus telah memberitahukan kepada kita untuk berdoa sesuai kehendak daripada Tuhan. So when we know that we are praying according to God's will, Dan kita tahu ketika kita berdoa sesuai kehendak daripada Tuhan, even when we have not received whatever we are praying for, meskipun kita belum menerima apa yang sedang kita doakan, in our minds we must tell ourselves, di dalam pikiran kita harus menyampaikan kepada diri we kita, have already got it. kita sudah menerimanya. Because God's word is true. Karena perkataan Tuhan adalah kebenaran. And God's words is true for all time. He doesn't change. Dan perkataan Tuhan adalah kebenaran untuk selama-lamanya, tidak berubah. So once He has spoken it, Dan ketika dia sudah even mengatakannya, though in our time it has not happened, meskipun dalam waktu kita itu belum terjadi, God lives in the present, past, and future. He does not only live in the present. Tuhan hidup dalam masa lampau, sekarang, dan juga masa depan. So in God's eyes, Jadi di pandangan daripada whatever He has Tuhan, said to us, apapun yang telah Ia sampaikan kepada kita, it has already happened. itu semua sudah It terjadi. has already happened. Semua itu sudah terjadi. So when He talked to Moses, Jadi ketika when he talked to Joshua, ia berbicara kepada Yosua, at first He says, "I'm giving them." yang pertama dia berkata, aku akan berikan kepada mereka. Later on, God becomes very clear. Setelahnya Tuhan menjadi sangat jelas. I have given you. Aku telah memberikan kepada engkau. Okay. I am giving them. Them. Aku akan memberikan kepada mereka. Them meaning the people. Mereka ini maksudnya adalah bangsa Israel, orang-orang But banyak. He wants Joshua to have the faith that he has already been given to him. Tapi ia menginginkan Yosua menyadari bahwa tanah itu telah diberikan kepada I dia. have given you. Aku telah berikan kepada engkau. And this you also include Israel. Dan engkau ini juga termasuk bangsa Israel. That means He has given to Joshua as well as his people. Berarti Tuhan sudah memberikannya kepada Yosua dan juga bangsa But Israel. God used the second person, you, not them, you, Tapi Tuhan menggunakan sudut pandang orang kedua, engkau. because He is the leader. Karena dia adalah pemimpinnya. God addresses him first. Tuhan menunjuk kepada You dia must terlebih first receive dahulu. from God. Yes, me, us. Dia harus menyadari terlebih dahulu sebagai seorang pemimpin. Not them. Bukan mereka. But us. Namun kita. God's plan of salvation Rencana keselamatan daripada is Tuhan from eternity. adalah berasal daripada kekekalan. Let's take a look at Titus. Kita lihat Titus chapter 1 verse 2. Titus 1 ayat yang kedua. Titus chapter 1 verse 2. Titus 1 ayat yang kedua.
Titus chapter 1 verse 2, God says, the hope of eternal life is something that God promised before time began. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. And then he says, God cannot lie. Allah yang tidak berdusta. That's why whatever God has spoken, Itulah sebabnya apapun yang telah Tuhan sampaikan, we can take it that it is already done. kita harus percaya bahwa itu semua sudah terjadi. Because God cannot lie. Karena Tuhan tidak berdusta. And so eternal life has been given to us Sehingga hidup kekal yang Tuhan berikan kepada even kita, before we were born. bahkan sebelum ketika kita dilahirkan. Ephesians 1 verse 4. Efesus 1 ayat 4. Ephesians chapter 1 verse 4. Efesus 1 ayat 4. It says that God has chosen us in Jesus Christ even before the foundation of the world. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. So this is what is meant by before something happened, it is already established. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum sesuatu hal itu terjadi, sebenarnya itu sudah terjadi. In God's mind, it's established Di dalam pikiran daripada Tuhan itu sudah terjadi. even before time began, Bahkan sebelum waktu itu mulai. even before He created anything. Bahkan sebelum Ia menciptakan segala sesuatu. So it is nothing to God to give the land of Canaan. It's so simple. Bukanlah sebuah perkara besar bagi Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. But as far as we are concerned, Namun yang akan sama-sama kita we perhatikan, need faith. kita membutuhkan We iman. need faith to make it happen. Kita membutuhkan iman agar itu terjadi. God has already made it happen in His head, Tuhan sudah membuat itu terjadi di dalam pikirannya. but we must make it happen in our lives. Namun kita harus membuatnya terjadi di dalam kehidupan kita. When God talked to Abraham, it was the same thing. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, ini jugalah hal yang sama. Genesis chapter 17, Kejadian pasal 17 verse 5. ayat yang kelima. God had always been talking to Abraham in very positive ways. Tuhan selalu berkata kepada Abraham dalam lingkup yang positif. But Abraham sometimes acted contrary to a man of faith, although he was a father of faith. Dan beberapa kali Abraham bertindak berlawanan daripada hal tersebut meskipun dia adalah bapa orang beriman. God appeared to him as recorded in chapter 12 of Genesis. Tuhan menampakkan diri kepadanya seperti yang tercatat di pasal 12. But in chapter 16, Namun di pasal 16, he listened to Sarai, his wife, dia mendengarkan perkataan Sarah, to go and istrinya, sleep with her slave girl untuk mengambil budaknya in order to have a child. agar dia memperoleh keturunan. And then when God appeared to Abraham, Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Abraham wanted God to accept Ishmael as the promise that God gave him. Abraham menginginkan Tuhan menerima Ismail sebagai anak yang dijanjikan. God says, no. Tuhan berkata tidak, No. tidak. Someone that is from Sarah, then that son will be what I've given you. Anak yang berasal daripada Sarah lah yang akan menjadi anak perjanjian. How can you say Ishmael is what I've given you? Bagaimana engkau dapat berkata bahwa Ismail adalah anak yang telah kujanjikan This is kepadamu? something that you solve yourself. You could go and sleep with any woman and produce that. Ini adalah hal yang engkau lakukan sendiri. Engkau dapat tidur dengan perempuan lain dan memperoleh keturunan. How can that be compared with my promise? Bagaimana itu dapat disandingkan dengan janjiku kepadamu? This is your fulfillment, Ini adalah penggenapanmu sendiri, not of my promise. bukan janji daripadaku. This is your fulfillment of your wife's effort to deceive yourself. Ini adalah penggenapan dari dirimu sendiri karena istrimu akhirnya mengelabui dirimu. You deceive yourself that this is what I've given you according to my promise. Engkau mengelabui dirimu sendiri bahwa ini adalah janjiku kepadamu. Right? And then Abraham wanted to deceive God, right? Oh, God bless Ishmael. May Ishmael live before you. Dan Abraham berusaha untuk mengelabui Tuhan. Tuhan berkatilah Ismail ini. So this time, Genesis 17, God appeared to him again. Dan di Kejadian pasal 17 Tuhan menampakkan diri kembali kepadanya. I want you to change your name. Aku ingin engkau mengganti namamu. Your name was Abram. Namamu sebelumnya adalah But Abram. I want you to change your name to Abraham. Aku ingin engkau mengganti namamu menjadi Abraham. Abram just means a very high father, exalted father. Abram hanya berarti bapa yang ditinggikan. But now I want you to be Abraham, Namun sekarang aku ingin engkau menjadi Abraham,
father of many nations. bapa dari banyak bangsa. Many years ago, God showed him in a vision so many stars. Sebelumnya Tuhan menunjukkan penglihatan kepadanya banyaknya bintang In di langit. chapter 15. Di pasal 15. And Abraham believed him. Dan Abraham percaya kepada Tuhan. Abraham did not waver in his faith. Abraham tidak ragu di dalam imannya. But he just became not so patient. Namun ia hanya menjadi tidak terlalu sabar. So when his wife suggested, he said, okay, maybe I'll do it. Jadi ketika istrinya memberikan saran itu, akhirnya Abraham melakukannya. Then he believed that God would give him children. Dia percaya Tuhan akan memberikan keturunan But this time he kepadanya. thought, maybe the way God give me children is like what my wife suggested. Namun dia berpikir, mungkin cara Tuhan memberikan saya keturunan seperti apa yang disarankan istri saya. So God appeared in chapter 17. Sehingga Tuhan menampakkan diri di pasal Verse 17, ayat 5. I have made you a father of many nations. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. At that time, Sarah's womb was still barren. Dan saat itu Sarah rahimnya masih mandul. But God says, I have made you. Namun di ayat 5 ini dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Not I will, but I have. Bukan aku akan, namun aku telah. God tells us this Tuhan memberitahukan to kepada bring kita hal out ini the faith in us. untuk membawa keluar iman kita, menumbuhkan iman So kita. he tells that to Abraham, he tells that to Joshua. Dia sampaikan kepada Abraham, dia juga sampaikan kepada Yosua. Let's look back at Joshua chapter 1. Kita kembali di dalam kitab Yosua pasal 1. Look at chapter 6, verse 6. Kita lihat ayat yang ke-6. Be strong and of good courage. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Verse 7. Be strong and of good courage. Ayat 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Observe and do according to the law which Moses my servant has commanded. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. And then verse 6 says, Dan ayat 6 berkata, I will divide an inheritance in the land which I swore to their fathers to give them. bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. God's word is already very strong because God doesn't change. Perkataan Tuhan sudah sangat kuat karena Tuhan tidak berubah. But he added an oath. He says, I swore to their fathers. Dan bahkan ditambahkan janji ataupun sumpah daripada Tuhan. And then verse 7 say, Dan di ayat 7 you will dituliskan, prosper. You prosper wherever you go. You will prosper wherever you go. Verse 7. You obey, do not turn to the right or to the left, so that you may prosper wherever you go. janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. And then verse 9 says, Dan ayat 9 menuliskan, God is with you wherever you go. Tuhan bersama engkau kemanapun engkau pergi. So we will prosper not because of our own abilities. Dan kita akan beruntung bukan karena kemampuan kita sendiri. We will prosper because God is with us wherever we go. Kita akan beruntung karena Tuhan beserta kita kemanapun kita pergi. So this is God's promise to Joshua. Dan inilah janji Tuhan kepada Yosua. I have given you. Aku telah memberikan You will kepadamu. prosper wherever you go. Engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Because God is with you wherever you go. Karena Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. But we need faith, as we said. Namun kita harus membutuhkan iman untuk menerima hal ini. So the author of Hebrews reminds us again and again. Dan di kitab Ibrani mengingatkan kepada kita kembali lagi. Because we will always be faced with the same situation as Israel over and over again. Karena kita akan diperhadapkan dengan situasi yang dialami oleh bangsa Israel berkali-kali. God has shown himself faithful over and over again. Tuhan juga sudah menampakkan dirinya secara setia berkali-kali. But very often we will forget over and over again. Dan seringkali kita kembali melupakan hal itu. And God must remind us over and over again. Dan Tuhan kembali harus mengingatkan kepada kita berkali-kali lagi. And so they had already inherited Canaan land for a long, long time, right? Dan mereka akhirnya telah mendapatkan tanah Kanan dalam waktu yang lama. But then when it comes to the time of the New Testament, Dan ketika masuk ke masa perjanjian baru, Hebrews chapter 6, Ibrani pasal 6, Hebrews chapter 6 must remind them Ibrani pasal 6 harus mengingatkan kepada mereka. in verse 18. Di ayat 18. Hebrews chapter 6 verse 18, Ibrani 6 ayat 18. it says here that by two immutable things in which God it is impossible
for God to lie, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. what are these two immutable things? Apa dua kenyataan ini? That will give us consolation. Yang Verse 18 will give us strong consolation. beroleh dorongan yang kuat. Because verse 17 says, Karena ayat 17 menuliskan, to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of his counsel, he confirmed it by an oath. meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. So after saying it, he sumpah some more. Setelah mengatakannya, Tuhan bahkan bersumpah atas hal itu. Yeah, so he said, I sumpah to your fathers, Saya bersumpah kepada bapamu, so that you can be very sure. sehingga kita dapat dengan yakin akan Already hal the Bible itu. tells us God cannot lie. Dan di sini juga dituliskan Allah tidak So berdusta. how come still sumpah some more? Dan bagaimana bersumpah? Because of us. Karena kita. We need that. Kita membutuhkan itu. Yeah. And so in Hebrews chapter 6, Sehingga di Ibrani verse 12 tells us, pasal 6 ayat 12. do not be sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. The True Jesus Church members, we hear a lot of sermons. Jemaat Gereja Yesus Sejati mendengar hal ini berkali-kali. And sometimes we say that it's so repetitive. Dan terkadang kita merasa bahwa kok berulang-ulang hal ini. But it is because we always repeat our lack of faith. Adalah karena kita seringkali juga mengulangi kurangnya iman kita. You know, in the book of Joshua, Jika kita melihat di dalam kitab Yosua, chapter 1 is God trying to give them faith. pasal 1 itu adalah Tuhan mencoba memberikan iman kepada mereka. Because for the 40 years in the wilderness, God knew their hearts. They don't have enough faith. Karena selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan mengenali mereka bahwa iman mereka tidak sekuat itu. But you know who had more faith than the Israelites? Tahukah Anda siapa yang memiliki iman lebih kuat dibanding bangsa Israel? The Canaanites. Bangsa Kanan. The Canaanites have more faith. Bangsa Kanan punya iman lebih kuat daripada bangsa Throughout Israel. the 40 years in the wilderness, Israel failed God many times. Selama 40 tahun di padang gurun, berkali-kali bangsa Israel itu mengecewakan Tuhan. But after 40 years, the Canaanites still believe God. Namun bahkan setelah 40 tahun, bangsa Kanan itu percaya kepada apa yang Tuhan lakukan. What did they believe? Apa yang mereka about percayai? They believe that God is going to conquer them. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menaklukkan mereka. Even the people of Jericho, Bahkan orang-orang di Yeriko, they had more faith than the Israelites. mereka punya iman lebih dibanding bangsa Israel. Israelites didn't dare to go into Canaan land because they saw giants, right? Bangsa Israel tidak berani masuk ke tanah Kanan karena mereka melihat raksasa. But the people of Jericho were already prepared. Namun umat atau bangsa Yeriko itu sudah mempersiapkan diri mereka ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah They Kanan. were prepared to see that God will cause doomsday to be for them. Mereka sudah mempersiapkan diri bahwa hari kiamat itu sudah jatuh kepada But mereka. because of the lack of faith of Israelites, that didn't happen. Namun karena kurangnya iman daripada bangsa Israel, But- makanya itu tidak terjadi. But when that didn't happen, Namun ketika itu tidak terjadi, did the people of Jericho then relax and say, okay, it will not happen? apakah bangsa Yeriko itu menjadi santai-santai saja bahwa itu tidak terjadi? No. Tidak. They were still trying to catch news about Israel. Mereka tetap mencari berita dan kabar mengenai bangsa Israel. Oh, now they turn back. Oh, sekarang mereka berputar kembali. When will they turn back again to us? Kapan mereka akan berputar We kembali dan better sampai be kepada kita? prepared. Oleh sebab itu kita harus At bersiap-siap. that time, there were no internet. Pada saat itu belum ada There were internet, no TV news. tidak ada televisi. But I don't know how they got the news. Saya tidak tahu bagaimana mereka In the mendapatkan wilderness kabar for itu. 40 years, Selama 40 tahun di the padang people gurun, of Jericho orang-orang were di kota Yeriko updated. senantiasa mendapatkan informasi This mengenai bangsa Israel. generation waited for doomsday to come, didn't come. The next generation were still very, very alert. Generasi satu mengharapkan kapan hari penghakiman itu datang tidak terjadi. Generasi berikutnya mempersiapkan diri juga tidak terjadi. Dan mereka senantiasa bersiap sedia kapan hari penghakiman kepada mereka itu terjadi. So in the 40th year,
Jadi sampai ke tahun they ke-40, hear that, hey, this group of people suddenly turn back. mereka mendengar, orang-orang ini akhirnya mereka berputar kembali kepada kita. 38 years ago, they want to go through Kadesh Barnea, further away from us. 38 tahun yang lalu mereka hendak masuk kepada kita namun tidak jadi. Now these people suddenly got magic weapon and want to cross the river, Dan sekarang orang-orang ini mendapatkan senjata yang ajaib sehingga mereka dapat melewati sungai itu. They want to go by the other way from the river. Mereka melewati jalan lain melalui God sungai help itu. them. God help them. Tuhan membantu mereka. God actually helped them to slaughter the two kings of the Amorites and took their land. Tuhan membantu mereka untuk mengalahkan dua raja orang Amori dan mengambil tanah mereka. And as soon as they heard this, Dan ketika mereka mendengar kabar their ini, hearts melted. hati mereka itu menjadi lemah. Let's read chapter 2, verse 10 and 11. Kita lihat pasal 2 ayat yang ke-11. Yosua pasal 2 ayat yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. 10 and 11. Ayat 10 dan ayat yang 11, ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. So they say, as soon as we heard all these things, our hearts melted. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami. There was no courage in us anymore because of you. Jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Because the Lord, your God, is God of heaven and on earth beneath. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. These were the people in Jericho. Ini adalah perkataan dari orang-orang di kota Yeriko. For 40 years they maintained their faith that the God of Israel is God of heaven and earth. Selama 40 tahun mereka mempertahankan kepercayaan mereka bahwa Allah orang Israel itu Allah di langit dan di bumi. He says, number one, we heard that God opened the Red Sea for you. Yang pertama mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan mereka. That's 40 years ago. Itu 40 tahun yang lalu. And then now God help you slaughter the two kings of the Amorites. Dan yang kedua, Tuhan membantu mereka untuk mengalahkan dua raja orang Amori. That is a few months ago. Itu beberapa bulan yang That's lalu. why I'm saying that for 40 years they were very alert. Dan itulah mengapa selama 40 tahun orang Yeriko itu senantiasa siap sedia. When they heard that the Red Sea was open, their hearts melted. Ketika mereka mendengar Laut Merah itu terbelah, hati mereka itu menjadi Now tawar. when they heard that the two kings of the Amorites were slaughtered, their hearts melted. Dan ketika mereka mendengar dua raja orang Amori itu dikalahkan, hati mereka menjadi tawar. So it's not about something that they feared long time ago. It's something they feared long time ago and even now. Ini bukan persoalan hal yang mereka takuti di waktu yang lampau, namun hal yang mereka takuti di waktu sekarang. Let's read verse 9. Mari kita baca ayat 9. Ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. I know that the Lord has given you the land. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Rahab, the Canaanite woman, said the same thing as God. God has given you the land. Rahab, orang Kanaan ini, mengatakan hal yang sama seperti Tuhan. Can you Aku imagine- telah memberikan negeri ini kepada Can you kamu. imagine God had to tell Joshua, right? Dapatkah kita bayangkan bahwa Tuhan harus berkata kepada So Yosua, that Joshua would go and tell the people, right? sehingga Yosua dapat menyampaikannya kepada bangsa So that they will Israel, have the faith that God has given them the land, right? sehingga mereka punya iman atas tanah yang akan Tuhan berikan kepada mereka. But God did not tell Rahab. Tapi Tuhan tidak berkata kepada He Rahab. didn't need to tell Rahab. Dia tidak berjumpa dengan Rahab. Whatever Rahab heard from other people, Apapun yang Rahab dengar dari orang lain, don't know which newscaster, but whatever. Okay. tidak tahu info apa atau berita apa yang Rahab dengar. From those things she heard, she knew that God has given the land to the people of Israel. Dari semua informasi yang dia dengar, dia tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri itu kepada bangsa Israel. And you know, she says God is a God of heaven and on earth beneath, right?
Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah di langit dan juga di bumi. Let's read chapter 3. Kita lihat pasal 3. Chapter 3. Pasal 3. What the word of Rahab said Apa perkataan daripada Rahab was repeated by the mouth of Joshua. diulangi oleh perkataan dari Yosua. Joshua's days says to the people, Yosua berkata kepada bangsa Israel, when you cross river Jordan, ketika engkau melewati sungai Yordan, you will know that the living God is among you. engkau akan mengetahui bahwa Allah yang hidup itu bersama-sama dengan engkau. This one, Joshua repeated the words of God to him. God is with you wherever you go. Hal ini Yosua mengulangi perkataan Tuhan kepada dirinya bahwa Tuhan akan beserta mereka kemanapun mereka pergi. Then verse 11. Lalu ayat 11. Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth is crossing over before you into Jordan. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Whose words were these? Perkataan siapakah ini? Rahab's words. Perkataan Rahab. Joshua repeated God's words to the people. Yosua mengulangi perkataan Tuhan kepada bangsa The Israel. living God is with you. Allah yang hidup itu bersama-sama dengan But he engkau. also repeated the words of Rahab. Namun dia juga mengulangi perkataan daripada Rahab. Rahab says, your God, she said to the spies, your God is the God of heaven and earth. Rahab berkata bahwa Allahmu itu Allah di langit dan juga di bumi. Dan Yosua mengulanginya di ayat 11 ini. Then Joshua says, Lalu Yosua berkata, the Lord of all the earth. Tuhan semesta bumi. So very often we see that non-Christians could display more faith than us. Seringkali kita melihat bahwa non-Kristen justru menunjukkan iman lebih dibanding kita sebagai orang So percaya. let's remind ourselves Mari kita mengingatkan kembali kepada that diri we kita should have the faith. bahwa kita harus memiliki iman. Because whatever God has said, Karena apapun yang Tuhan telah katakan, he has never failed. dia tidak pernah berdusta. And he will never fail. Dan dia tidak akan gagal atas setiap janjinya. Let's go back to chapter 1, Mari kita kembali di pasal 1, verse 10 to 12. ayat 10 sampai 12. Then Joshua commanded the officers of the people. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. God commanded him. Tuhan memberi perintah kepadanya. Then he commanded the people. Lalu Yosua memberi perintah kepada bangsa Israel. God said to him, Tuhan berkata kepadanya, do whatever the law of Moses say. lakukan setiap hukum Musa. Do not turn to the right, do not turn to the left. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Then verse 9, Lalu ayat 9. God says, Tuhan berkata, have I not commanded you? bukankah telah kuperintahkan kepadamu? It means God is trying to say, you go across Jordan because I am the one who have commanded you. Tuhan berkata, pergi melewati sungai Yordan karena aku yang telah memberikan perintah kepadamu. If we do anything out of our own will, out of our own imagination, our own plans, maybe it will not succeed. Jika kita melakukan sesuatu hal karena kehendak kita sendiri, imajinasi kita, pikiran kita sendiri, mungkin kita tidak berhasil. But now God is telling us, Namun sekarang Tuhan memberitahu kepada have kita, I not commanded you? bukankah telah kuperintahkan kepadamu? That's why when we go and preach the gospel, Itulah mengapa ketika kita mengabarkan that's why we Injil, go and conquer the world with the gospel. itulah kenapa ketika kita menaklukkan dunia dengan We must Injil, not be afraid of any difficulties. kita seharusnya tidak takut terhadap setiap kesulitan yang ada. Because what God said to Joshua, God is also saying to us. Karena apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua juga Dia Have- sampaikan kepada kita. Have I not commanded you? Bukankah telah kuperintahkan So kepadamu? why are you so afraid to step forward? Oleh sebab itu kenapa engkau takut untuk melangkah maju? Okay, so God has commanded Joshua. Tuhan telah memberikan perintah kepada So Yosua. now Joshua commanded the officers of his people. Dan Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. This is leadership. Ini adalah kepemimpinan. A leader obeys, Pemimpin taat, obeys God, menaati Tuhan, and then he commands his people. dan dia memberi perintah kepada orang-orangnya. When he obeys God, Ketika dia menaati Tuhan, he is setting an example. dia menaruh satu He teladan. is not just commanding people. Dia tidak hanya sekedar memberi perintah. That is being like a boss, like a manager. Kalau seperti itu hanya seperti seorang bos ataupun manajer. But when you are a leader, Namun ketika kita You don't seorang just pemimpin, kita memberikan perintah, you obey. kita menaati, And your obedience will make your commandment powerful. dan ketaatan kita akan membuat perintah kita memiliki kuasa. And who did he command?
Dan siapa yang dia He did not perintah? just command the people directly. Dia tidak hanya memberi perintah kepada bangsa He Israel secara commanded langsung. the officers of the people. Dia memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. So this tells us something, Hal ini memberitahukan kepada kita sesuatu. that in the kingdom of God, Di dalam kerajaan Allah there is organization. ada organisasi. In the kingdom of God, Di dalam kerajaan Allah, the people must learn obedience. orang-orang di dalamnya harus belajar ketaatan. We obey God, Kita menaati Tuhan, then others obey us, dan yang lain menaati kita. and there will be still others who obey them. Dan ada orang lain lagi yang akan menaati mereka. So when God has put us in a position to lead, Ketika Tuhan menempatkan kita di posisi untuk memimpin, we must in the first place be obedient people to God. kita harus menjadi taat terlebih dahulu. Then we instill the people the spirit of obedience. Sehingga kita dapat mewariskan semangat ketaatan ini kepada orang lain. And then verse 11 says, prepare provisions. Lalu ayat 11 berkata, persiapkanlah perbekalan. Prepare provisions for yourselves, and within 3 days you shall cross over the Jordan. Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini. Very clear. Sangat jelas sekali. Not maybe we shall cross. Bukan mungkin kita akan menyeberangi. Not sometime next week or sometime within this month we'll cross. Bukan mungkin minggu depan atau mungkin bulan depan kita menyeberangi. 3 days. Dalam 3 hari. Within 3 days you'll cross. Dalam 3 hari engkau akan menyeberang. So it gives us a time Ini memberikan kepada kita satu waktu to prepare. untuk mempersiapkan diri. So we should not slow down the process of God's work. Sehingga kita tidak boleh memperlambat proses daripada When God says 3 perkataan Tuhan. days, Ketika Tuhan berkata hal that seperti we ini, make sure that before the 3 days we are prepared. sehingga kita harus memastikan dalam 3 hari kita harus bersiap. Prepare provision. So we make sure that by the time God says cross, we are prepared. Sehingga ketika Tuhan berkata, seberangilah, kita sudah mempersiapkan perbekalan dan tinggal menyeberang. Because in the work of God, Karena di dalam pekerjaan daripada we Tuhan, must follow God's timetable. kita harus mengikuti waktu daripada Tuhan. It is not just about slowing things down. Bukan memperlambat sesuatu hal. Slowing things down sometimes it can still be done, but a bit slow. Memperlambat sesuatu hal mungkin bisa melakukan namun akan menjadi lambat. But sometimes when we don't follow God's timetable, we miss it totally. Namun ketika kita tidak mengikuti waktunya Tuhan, kita akan Missing it totally kita is- kehilangan kesempatan itu. Missing it totally is worse than doing it later, right? Kehilangan kesempatan itu lebih parah dibanding melakukan nanti-nanti. Take for example, Sebagai contoh, when the Spirit of God pushed Philip to go to the way of the wilderness to Gaza, ketika roh daripada Tuhan itu mendorong Filipus untuk pergi ke jalan di in Gaza, Acts chapter 8, di Kisah Para Rasul pasal we know 8, this story very well, kita tahu kisah ini. so we will not refer to it. Kita tidak akan membukanya. But it is the Spirit that tells Philip, Namun roh itulah yang memberitahukan kepada go down Filipus, on the road towards Gaza. pergilah ke jalan sunyi di Gaza. And the Bible tells us that is wilderness. Dan Alkitab mengatakan bahwa ini adalah jalan sunyi. Wilderness means nobody travels there, right? Jalan sunyi berarti tidak ada orang yang melewati di situ. What was Philip's work? Apa pekerjaan Filipus kalau gitu? Philip the evangelist. Filipus sang preacher. penginjil. So why you ask me to travel down the road of wilderness? Jika saya adalah seorang penginjil, kenapa saya disuruh ke tempat Who yang can sunyi? I preach to? Siapa yang dapat saya injili di To camels? jalan yang sunyi? To camels? Kepada unta? But God had work for him to do. Namun Tuhan memiliki tugas baginya. Not just to preach, Bukan hanya untuk menginjil, to even baptize. bahkan untuk membaptis. Can you imagine if Philip delayed? Dapatkah kita bayangkan jika Filipus itu berlambat-lambat? His footsteps could not match God's time. Langkahnya tidak mengikuti waktu daripada Tuhan. Then he wouldn't have met the Ethiopian eunuch. Maka dia tidak akan bertemu sida-sida Ethiopia itu. Because at a certain time, Karena dalam waktu tertentu, God knows that at a certain point, that will be the time that Philip will meet him. Tuhan tahu dengan tepat kapan waktu yang paling pas Filipus bertemu dengan orang itu. If Philip did not obey immediately, Jika Filipus tidak mentaati dengan maybe cepat, he will meet the Ethiopian eunuch. mungkin dia akan bertemu dengan sida-sida Ethiopia ini. But the Ethiopian eunuch might be sleeping. Mungkin namun The sida-sida way to Ethiopia ini Jerusalem and sudah then from tertidur. Ethiopia and then go back, Dari perjalanan Ethiopia ke Yerusalem dan kembali He lagi. came to Jerusalem to observe the feast. It's so tiring. Dia datang ke Yerusalem untuk mengikuti ibadah, tentu sangat lelah. And then in the hot sun in the chariot,
Dan di dalam kereta kudanya dengan panasnya matahari, He didn't understand what he was reading. dia tidak mengerti apa yang dia baca. When you don't understand what you are reading, do you think you'll be awake? Ketika engkau tidak mengerti apa yang kau baca, apakah engkau akan The more tetap you read, the tersadar? more droopy your eyes will be, right? Semakin kau baca, engkau akan semakin I mengantuk. mean, these are certain things that we can imagine, huh? Ini sesuatu hal yang dapat kita bayangkan. But the point is this: Namun intinya adalah he ini. met the eunuch at the right time, at the right place, Dia bertemu dengan sida-sida Ethiopia itu dalam waktu yang tepat dan juga tempat yang tepat. and then he was reading the right part of Isaiah. Dan dia sedang membaca bagian yang tepat daripada So kitab that was Yesaya. a perfect chance, Jadi ada kesempatan yang sempurna, perfect timing waktu yang sempurna for Philip to use that to preach about Jesus Christ. bagi Filipus untuk menginjil tentang Tuhan Yesus. And then as they go down the road, Dan ketika mereka melewati again, jalan because itu, of the perfect timing of God, karena waktu yang sempurna daripada Tuhan, they saw some water. mereka melihat air. If Philip did not follow God's time, Jika Filipus tidak mengikuti waktu maybe daripada he would have Tuhan, met the Ethiopian after that water. mungkin dia akan bertemu sida-sida Ethiopia itu setelah daripada So air many itu. unknowns. Banyak hal yang tidak diketahui. But God knows all the unknowns. Namun Tuhan tahu semua hal yang tidak So diketahui itu. when God say 3 days means 3 days, you don't say why 3 days, why not 2 days, why not 5 days? Jadi ketika Tuhan berkata 3 hari ya 3 hari, tidak mengapa bukan 5 hari atau hari-hari berikutnya. Within 3 days. Dalam 3 hari. Verse 11. Ayat 11. Cross over. Menyeberangilah. You know, during that time is spring. During that time is spring. Pada saat itu adalah musim semi. Springtime is when the water will overflow. Pada musim semi, air daripada sungai itu meluap. Chapter 3 verse 15. Pasal 3 ayat 15. Those who bore the ark came to the Jordan, and then the priest's feet went into the water. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Yeah, it is a time of harvest, springtime, it will overflow its banks. Musim menuai, musim semi di mana sungai itu meluap. That's why the people, if they will consider this, Oleh sebab itu jika bangsa itu mempertimbangkan they hal will ini, surely say, why 3 days? No, 3 more weeks. mereka akan Wait for berkata, the water to subside first. kenapa 3 hari, 3 minggu aja tunggu airnya itu tidak semeluap itu. 3 days means 3 days. 3 hari berarti 3 hari. And then when the water overflow its banks, they still cross. Dan bahkan ketika air itu meluap, mereka tetap menyeberanginya. They have already crossed the Red Sea before. Mereka telah menyeberangi Laut Merah sebelumnya. And that was not a problem. Dan ini bukanlah sebuah So masalah. now crossing the river Jordan was not going to be a problem. It's no hurdle. Sehingga menyeberangi sungai Yordan bukanlah satu masalah besar. Let's read verse 13 to 15. Kita lihat ayat 13 sampai 15. Joshua chapter 3. Chapter 1, sorry. Chapter 1 verse 13 to 15. Yosua pasal 1 ayat 13 sampai 15. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. These words were spoken to the 2.5 tribes. Perkataan ini disampaikan kepada 2,5 suku. Verse 12. Ayat 12. The Reubenites, the Gadites, and the half tribes of Manasseh. Orang Ruben, orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu. Why? Kenapa? Because these people, they say, hey, the 2 kings that we conquer, their lands we can occupy. Bukankah 2 raja yang telah kita kalahkan, tanahnya bisa kita duduki? So Moses had already given the land east of Jordan to these 2.5 tribes. Sehingga Musa telah memberikan tanah di sebelah timur sungai Yordan ini kepada 2,5 suku ini. So now Joshua have to say something to them. Sehingga Yosua harus berkata sesuatu kepada mereka. Yes, the previous leader gave you this piece of land. Ya, sebelumnya Musa telah memberikan tanah ini kepadamu. But now Joshua had to assume leadership. So as a new leader, I'm commanding you. Dan sebagai pemimpin yang baru, aku memberikan perintah kepadamu. Don't say that we don't have to cross, our land is here.
Jangan berkata kami tidak perlu menyeberang, tanah kami sudah di The sini. other side belong to the other 9.5 tribes. They can go and fight themselves, what? Yang di sebelah sana adalah bagian daripada 9 suku yang lainnya. Biarlah mereka berperang dan mendapati dan menduduki Hey, tanah itu. Joshua, your boss, Moses gave us the land already. Yosua, bosmu Musa sudah memberikan tanah ini kepada kami. So why must we go over? I mean, 9.5 tribes, enough. Kenapa kami Enough harus people to ikut fight. menyeberang? 9 suku itu cukuplah untuk mengalahkan itu. No, Tidak. in God's eyes, Di mata Tuhan, they are one army. mereka adalah satu pasukan. So Joshua commands them, you go over and fight until all your brethren have their own land just like you have your land. Then you come back. Sehingga Tuhan memberi perintah kepada mereka, tidak, engkau bergabung dan berperanglah sampai semua saudara-saudaramu mendapat tanah, baru engkau boleh kembali. The true Jesus Church is one. Gereja Yesus sejati itu satu. We have many churches. Kita terdiri dari Some banyak churches have been cabang. established for 20 years, 50 years. Beberapa cabang mungkin sudah berdiri 20 tahun, 30 Some churches tahun. are struggling. Beberapa cabang mungkin berusaha We keras. cannot say that we are stable, we are good. Kita tidak bisa berkata, oh kita stabil kok, kita Ah. bertumbuh. As long as we are stable and good, we are growing, we are happy. Selama kita kondisinya stabil, bertumbuh, ya kita happy-happy aja. We cannot do that, right? Kita tidak bisa berkata Yeah. demikian kan. Especially when you want to branch out into new churches. Terkhususnya ketika kita mau melakukan pemekaran, We got to help them. kita harus membantu But even mereka. for old churches, Bahkan untuk gereja yang sudah lama, sometimes for certain reasons, certain churches that are in the 10th year are still struggling. beberapa cabang mungkin bahkan sudah dalam tahun yang ke-10 pun masih dalam kondisi yang sulit. You cannot say that I'm just 1 year earlier than you. I'm 11 years and I'm growing. Why you 10 years so lousy? You don't say that, right? Kita tidak berkata, saya kan hanya 1 tahun lebih cepat dari kamu, 11 tahun. Namun saya bertumbuh, kok kamu 10 tahun nggak bertumbuh-tumbuh? Kita tidak bisa berkata demikian. We have already received what God wants us to have received, but you have not received yet. I have to help you. Saya sudah menerima apa yang Tuhan berikan kepada saya. Namun dia belum menerima apa yang Tuhan berikan kepada dia, maka saya harus membantu dia. That was Joshua's message to the 2.5 tribes. Itulah pesan Yosua kepada 2,5 That suku is also itu. God's message to us when we are strong and mature and when we see the young and the struggling. Dan ini juga pesan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita melihat generasi muda atau gereja-gereja baru yang dalam kondisi yang sedang berjuang. It is good that in Jakarta when a new church is set up, Hal yang sangat baik di wilayah Jakarta ini banyak cabang baru yang berdiri. all the churches around that new church must help them. Gereja-gereja yang sudah ada harus membantu gereja-gereja yang baru For berdiri ini. example, in the procuring of a church, in a building, Terkhususnya di dalam bangunan daripada gereja. the new church is only needs to be responsible for 30% of the requirement. Gereja baru yang ingin mendirikan gedung, mereka memiliki satu ketentuan, mereka harus memiliki dana 30% terlebih And then dahulu. the 70% will be shared amongst the sister churches in the same region. Sehingga 70% dana yang kurang itu dapat dibantu oleh gereja-gereja di wilayah tersebut yang lain. Different GAs would have different ways to ensure that newer churches can grow. Setiap majelis pusat tiap negara memiliki caranya masing-masing untuk memastikan gereja yang baru itu dapat bertumbuh. And this is good. Dan hal ini adalah hal yang baik. We also supply manpower. Dan juga kita harus membantu di dalam sumber daya manusia. In Taiwan, there's a deacon. Di Taiwan ada seorang diaken, His house is just opposite a church. rumahnya itu di seberang daripada gereja. But every Sabbath, he have to pass by that church to go to a church that is further away. Namun setiap Sabat dia harus melewati gereja itu dan pergi ke cabang yang lebih jauh daripada gereja itu. Why? Kenapa? Because there's a new church. Karena ada pemekaran baru. They lack manpower. Mereka kekurangan They sumber lack daya manusia. ministers. Mereka kekurangan pekerja. So for many years, he's been attending that church further away when he could just walk across the street to attend the church nearest to his home. Jadi selama beberapa tahun diaken ini pergi ke gereja yang lebih jauh daripada seberang rumahnya itu untuk membantu pelayanan di sana. In Singapore, Di Singapura. it's very difficult to buy any place to have another church. Sangat sulit untuk membeli tempat untuk melakukan pemekaran I was gereja. sharing with preacher Elihu Tadi kita sempat mengobrol that, and also brother Ivan, dengan pendeta Elihu dan juga saudara Ivan. that
There was one Catholic church recently Ada satu gereja Katolik that built a new church. yang membangun gedung gereja baru. In Singapore, we just cannot buy a land and build a church. Di Singapura kita tidak dapat membeli tanah dan membangun We gereja must begitu wait saja. for the government to apportion land and say this is for to build church, and you tender for the piece of land. Kita harus menunggu pemerintah itu membuka tender satu tanah yang memang diperuntukkan untuk gereja The highest bid will get the land. dan melakukan lelang hal atas tanah itu. So recently, a Catholic church tendered for a land and built up a church. Dan akhirnya gereja Katolik ini memenangkan lelang itu dan membangun gereja di situ. And also the land can only be used for 30 years. Dan tanah itu hanya dapat digunakan selama 30 tahun. And they spent 60 million. Dan mereka menghabiskan uang 60 juta Singapura dolar. Yeah. Singapore church cannot afford. Gereja Singapura tidak sanggup. So what shall we do? Jadi apa yang harus kita lakukan? So recently I suggested to the Singapore Coordination Board. Jadi belum lama ini saya memberikan usul kepada Coordination Board Singapura. Individual churches, they have their church building funds. Di dalam gereja lokal ini mereka punya dana mereka masing-masing. They have accumulated. Dan Over dana the ini years. sudah bertumbuh. I say we have to say that all the churches must give up their fund and pool together into one fund under the Coordination Board. Dan semua cabang ini harus menyatukan dana mereka di dalam Coordination Board itu seperti MP-nya Singapura. Yeah, their building fund. Untuk dana pembangunan, Give it up. berikanlah dana itu, Thank disatukan. Thank God, all the church leaders agree. All the churches. Dan puji Tuhan semua cabang di Singapura itu setuju. But because of law, right, they have to get the members to agree. Namun karena satu ketentuan mereka harus rapat jemaat dulu agar persetujuan itu dipenuhi. And the AGM of all the local churches also agree. Dan semua majelis itu juga setuju. And also going forward, Dan selanjutnya, every year when we have our surplus, setiap tahun ketika kita memiliki lebih dana, all the churches have agreed that a certain amount of surplus will go into SCB for church building. setiap cabang itu setuju bahwa dana lebih itu ada porsinya akan diberikan sepenuhnya untuk dana I pembangunan thank ini. God for this level of unity. Dan saya bersyukur kepada Tuhan mengenai kesatuan ini. May God help us because we really are serious in setting up more churches in Singapore. Kiranya Tuhan membantu kami di Singapura di dalam melakukan pemekaran. That He will open the Red Sea, He will open the sea of the waters of Jordan for us. Kiranya Tuhan membuka Laut Merah, membuka Sungai Yordan bagi kami. For us to be able to have more places to worship. Sehingga kami dapat melakukan pemekaran, tempat baru untuk melakukan peribadatan. And this should be the model for all the churches in the world. Dan kiranya ini menjadi satu model bagi setiap gereja Yesus Sejati That di we seluruh help our dunia. brethren before we enjoy what God has given us. Bahwa kita membantu saudara-saudari kita yang lain sebelum kita akhirnya menikmati tanah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Let's now rise for a hymn. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi Kidung Rohani. Hymn 196. Kidung Rohani 196.